na form ahofa color na me say am say and mami pepi woni mami pepi ya gebi say ye draw no say ye dudui no of time phone the sin anima no wo twabo nkofo ti Yankopon anto nsan fa ne ye betena kuro ma chede a kuro we ye be koli buga na be wonwan na be musere ye be koli buga pa because say sensem ya na ma show boy obinfu kwabena du wa ben wate na me catch rew say won say left na the bed there me na bent papa fatu baby ni nkasa eno yai no bia afre me nti o kasa ma obofo dia na wenya na me say wo bodam wo say ni pakoro bodam me kate ko no kam say wo bodam ada me ni obofo ko kwanta say be kasa me no ntu me ka na yen ka de hia yen fa no ntu baby yen be papa eja ko so Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more. Ha, ebusiafo enen so Yankopon edi acheye. Yankopon edi acheye mi say wadi wegua. Wa sha say o subscribe to Akan TV. O share no wa like it. Esan say die hinta na Akan TV. Ye de bebre mo. Eja enda akwa ekusi ada na ye mekra ada na ende makọ continuation asori na osofo panyini ofori afane edi Yankopon asem atete me ama me na wa kire me say so bi ya ade a hwe na mendi na tem na mo mbie nkofo adwene e wo se nipa kro no ho nti ye de Yankopon din be hye ase de bi a wo hwe me fre bia no last of all be say oh our father who art in Zion hallowed be thy name, thy kingdom come on, oh, thy will be done, oh, hallowed be thy name. We a rasta for one term. Just say, Radia Obo was subo was sassy, udi hunte, wahindi mra, nya ope enya sazena ye was soro, na dead in there. Nefa ya naka free ye, say the free 1 hour dia na ka, and for yen consushim. Je for cell phone sim, una hindie, and munyam, 2 minutes na ya odia. Any entrance in the other Jesus a Roman for kun or cover, I don't need amen. You say why you swim in a way insurance. So, Ebusa for and also for my day in a Bent Robert, director 2. The creative director, maintenance, oh, you media friend, Shawajene, and you betray Adrene. Ebecheye adwene afa nsem ba kwa na mienu bia ekoso ye man Ghana minim se woni beje ho na de adwen kire aba adwen kire no medical aka se eye video ya wo show YouTube yayi wo da adwen kire no fa so a bebeje brani akenkan ama wiase yina hu dia wo so wo kire fa nsem a eba ye ho afa so ko ye Facebook page a eye Akan TV ho so de betu adwen kire afa ho ana so e bia okuta wo phone person ye no WhatsApp a enso ye nchi the WhatsApp number 0247 162901 0247 162901. Now answer na no manifest the PSC Emma Media Police. Ye papa Richard Bona. Ye dancing media. Papa Eminshira wate. Ebi obi Yankopon nya okese on kan ho. Ono yire papa bi ye oba na no fe. Oba na na tikose obi enimu yi. Mame we obi an Yankopon nya mokese on kira mo no ntum nkwandem na mfa ncha kese so ma papa ejako eni kokubofo papa we obi an chia na na mehu adoye no wa adoye ni ajepa we eni yerehwe ye mame a ye friend mame ode wa na adoye efe sei ena yerehwe na endeno mesha sensam na ye for ebebo wura mame bi efe no sof mame pep bebo wura na kache ye fro pep ni atese abrante bia ye friend showboy enna menya ta mama ho ye beba wo so akache ye fi showboy akache pe ni atese papa ejeko eje MPP enura na eje boje enya ba bedu party ye MPP a ye nyina eja ye nansi kakra ye nansi UPP kakra no enura nso na Akufo Addo ene ne dom omukọ lanche omo manifesto ewo Cape Coast eno so bedu nkomo kakra na afi wiye kokubofo akachi etwa so di nkomo na air4 pe na de nti a me dos of mame pep edi kan se mame ende me hu mame ama me hu adwiri me of mame pep
ah maame matini din na me hwe no na me follow no na enne na me hu ni yie de bia me be TV so bia na o de adaje chi ni ti no address access of maame dress nti ye hu oba su a maame ne ye me can appearance na nde ah me na go video bia maame no otweke na maame ne yi na botire na wo show ba ogina ho na form ahofa color na me say mo say eh and maame pepi oni e maame pepi ya gebi say ya draw no say ya juju no because e mo eduman me first mo eduman ko ya e visual as me first draw am ko ya de say sa ge pe oba ya draw wo ene oba ya nkopon aheda abon no amman figure amman ahofe na sa ge we ya draw with TV so of time phone the cinema no wo twabo nkofo eh wo veza wo ge ye mu mponi o wo ge ye emu mponi na wo twabo nkofo na no me say me si ho no wan obi send a video ma me go hear video ya sa ge ya draw ni na onu anya ho tie na o twabo kwesi bentel na nka enso me nkwan pokwa me so ge yi senya dagidna no si oba papa bitina ah nanti wa ge yi pa nti se bi o katina se minti wan fere wani enwu na ge yi me ba social media me ndi ge ya tamu da me nka wa samu da me nimu se obi na abo pa o se din na ge yi ge ya draw ni etime nya dagire atam phone se China phone no se India phone no se choco phone no dey see nanim na odi matem mindi watem da mini ho tai dey to me kan se sebi o me ma me araba no nkwa ma me enumnyamfo sei oti baby dwen ne ho na mu twabo me ma me minya mo time na mo minya mo time me de bia asema me kan se enka ma ye kra me ma kra nka me ye bebe ma de mi se ye na ye ho otan because te no kra no be ma kwa kwere oba na ho fa yemfo ba ma ho ware because ye nim se ho ofa umutum me ye adwuma tinanka ye no bi se na ye sa ware ye na ge ye nsore ya ensuade amfere oba papa bi de se tina na gay di ni si onu odi na temti wan kasa wo ye sa de we se bi se bi onti giti ko nyanka na se eh be ya me ko ya nye e ho atoro obi ya draw wo ene obi ya bo no hwan na wo se ye di na tem ni na ni se wonya obutan bi de ne ho atwere hwie maame se na nantwie ni dua anka ne to no konfo nsem na beka wonya obutan de ho atwere no ni mama makwate sa obotan na nde omo ntwiri biem de bia abrabo aye bo me kase benti mi ni obie ni competition ya mfa sa ade na teteme me die ne se yakopon de ahye me nsa se ye nche nipa ade no aso cheche ni no ade nya chime na me da me yankopon ase so ma de pa che me adwena me dwan se me kire oman na de enu nti ena me dwumadi a me die nyina no me try se me kire oman na de na anyeye bia oman na yetim na ye kire de no asuso bi ya de na se enya ya wala se de amankofo ko bi so omo de omo nkan obi de man nkan na oman de am kede se nya ba kofo de o ena nka mo mpa me ni mfiri mu ai oman Ghana no once ye me ma me ne papa firi anu ma ya wo mu ade ma ne de me so mo chebe se bibi ko so ma na se enya wo se me so ko se benti me pa mu kan bi kokwa kampe se hey wo yo hia ni ba wo fe hia fo busua mu enti ye kom na sikafo nkasa de bia ma san bisa ne se enne na wo sika ena enu nti ye se kasa na se Nyankopon ye adom Nyankopon kire na ko se benti me so benye sika aso de amomode ye aye ye nya bu bia na sa question me bisa minya no ye da me te bisa question we pa sa aso enne na wonya sika ena wo se se obetumi afa wiase mu nipa ina atowo mo eni ntima obi anka wa ase bia je atum na se akire me so me sika ni me so minya obi minya obabi minya oni abi ye de beso anu mo me de bia me kasa Nyankopon
Sankakopon ekoye nipa a na nka be ha adwen na we die oni obi nwene ni nhira ho Nyankopon otam hia no woto na eba enya wo na obeche say oh we ye mikrom ni we ye minua we ye papa nchemfa ma no ono ani pem na ohire nipa na enne no de ntia me di firi wono say sa maami ye fe ne pep sa maami ho ofa yiye maami bosi maami gina so enenimu dedwa obana no ho ofa se maami de otu say ka o say ona nka wote na o cause oni tina omu feature baako ene na mehuma no say na sa maami ti say ene tumi nya obi a ya doro no tumi di maami we ya tem na kwa unfere maami pepi unfere no me say me share video na me say wow maami ko ani fi akọ enim kakra anu mpo ne wo nketesi abomu ye o maami ani fi akọ enim eni nketesi abomu ya de bia wo twufun so na wodi maami ya temu ye de ye kan aka ne biem say wiase asrewa ohwe kan say omuntam kase a etune hwe ena wenya sikafo atwa ho ahia ena ya wo say wo so na pa bia be di nipa atem ni entua oka enti bibisa se obedi ni badi di nipa atem se akosi da ban aja ketodi di woni pa watem di se akosi da ban na etina bi se wo da na wan sore owo de tababa so eche bi wo da na wan sore na okọ ogbofo a okọ bi se hey ababa wa me duro o eye den na obe wiase na adwuma no mo se be ya me no bi di atem aka so minya obi a na ogbo me pa obi a bosun so na otua meka na adwuma de hye me nsa ne se mmedidi nkofo atem ne santi ma ye adwuma na manipa kor ma anya ma wo Nyankopon enti ye owo no faye me sof ma me pep na mi nhira o ye oba mu a ukunu anya ade papa ho fe mo sei na o se ka mutum be social media be di atem sani pati sa wo maami na o se ka mutum be because bibia wo bi enimnyam etinam na maami kwa na to te se gay ya me kenanim maami ne to asabe se bi o jana na se gay ya me kenanim na wo sa gay wo mfare maami enem ho maami ma fare papa me se eh na ti utum de maami papa maami enimnyam fo se ya tem no onyankofo mo so support o hey agro we ebe he de they are can see the work and down on so no they were work and down on so no yeah then and a life no they be am can say one day born one day die omo wu ko no omo ntia me ko si bentiro na bishop very big vibrant man no what den we dey hoko papa ya professor Mwa nyansa ye ne ma nimdie ne ma ai na ye ma mpanyini oja ye hoko etitufo bebre na eja ye hoko na se me kosi benti me ko bia se bi ehuna na epai enu nti de bia me kase one day born one day die na se nanu wonya sika edidi e wo me kosi benti me ho waje me ho pa na de amba yansa mbegu manim ase a de bia me ka se o pebua to abo anoma no na anuma so pebi o so betu ade akwakosi Nyankopon onyi mi mama tamfo ti de amba ye bia no ebe ye kwa muni ma me kan kire mo papa na obo no so bo na sase no onyi mi mama tamfo de amba ye bebe kwa na nsensem ye ba ye ya ye se media mi ohia ni nti sebi mama nkase na mko kasa ye na menim kwankura abanka wa begu me nsa esan se me de menim se oman mra no me mbroso e na oman mra afre me se medwumadi a medi na kan TV su etia obi ne santi me na meyi ma no na me koye na omo anga se mpenifo no munim die mu so as part of our activity ne ba ko ne se ye mfa anko mungu mi nsa nche se police frame maba enu nti yama me bail me nko endi 3 minutes say ena ye jar me ena me ba fie me be du fie na juwa na bebia me picture nam ade ya che bentel na sebi o ye mu bi sebi ya dwene ya che me se den na mia me nuanum bloggers ibi
eni agye ne ye bloge ya chi bentil na sa baba wo ya draw ni wo na wo man chechiremu utumi wo sa ge utumi diti na atem wo ge ya wo di wo utumi diti na atem ene wo so wo papa wo ge ye mu mponi o wo ye ge mponu ena ti so bia wo nya 80 years wo ye ge bo nya 80 years wo sa ge wo tumi nya audacity by phone si wo so e de channel phone si wo so di mi bentem atem asante nkai wo ge we wo di mi matem di ma mi atem di oba mati sika wa no atem wa bla ge tina onkase nte wo bia da tina na me be video wo tumi ba be pama che say no me ma won kasa miss mama ye di matem so say me ma won kasa ye tumi ya aka wo sa mu sa nkofo we mu ho nti ende what you pay to be ditin na nimnyamfo say atem emfa nya me wache ade a me dia hye me ho ase a abo amambra bomu ni say Bible na kan pense hu ntokwa ko a papa na wo so no onku bi ma hu asem kan onka mi nti asem bia ba na ma me na me dia ma no one na bofo papa bi na bofo ni white angels na me jagto kwa na momo ene na nanum bia omo so hu ni say ye hu ni asem ye giant ntokwa ma omo na omo akwen ntokwa ma ye de bia ye bedi nkunim na nyum bi ma me ntanyum we afi o se ye di nkunim ye di ko ye be sen di be sa nyum minim de obo ye mun ka he me ye di nkunim ye di ko ye be sen di bie akoche mia twicha dia ye di nkunim papa anyu ye me de nkunim de ye be di sa esanse ye ni me ntokwa konti papa ne kwen ntokwa maye ne santi no sa ababa we ya o didi nkofo atem ya wa ko maami ni nyamfa fa maami pep atemi maami pep me die me nkwara adwena kan ma on se uye nimnyamfo o bro sa nkofo we mo so ebi na obi kan bi che panyin bi o se bentel banjami bentel se na we duro no sa nkofo we mo ya aja o ma asem o enti na besi ndam mfi mo no because ya ebu bebi se u dware na se bi bodam ni ebe fa watade a mfo ho ahuru nkochesi no yenye hu se akwana so pe oni bodam ni na mo ye pe enu nti na mi hu no se mo abodam mo ya bodamfo abodam ni me de na medi mochi nti mo de mo asem ne de mi mfi na mom obi ba ku me ntokwa na ma me mi ntokwa we kofo be ku ama me dodo ntokwa we ombe ku ama me ama na ye fe na be ye de na ina so tikro yi mu ti ankopɔ anto nsan fe ne ye be tena kuro mu ache de a kuro we ye be ko ni buga na be ye wonwan na be ye musere ye be ko ni buga pa because sa sensem ya na ma show boy who show boy okonfo show boy kwabile du show boy utu be nya gas utumi who show boy tu be tena wo fidie so na wo tutu man me na wo don select wone me there bentil hey show boy ama hwan ya me wanwa kwabile du kayo who show boy na wo don select na wo dey dem show boy me kan chira me dey me surade o me dey agopa ya me ne dey me nyankopon ebia na wo name hey show boy me buade o buade obi oni bi enu se akosi bentil die woni bia o ya se medibi ba madibu die mebu na mo min surade me am not a coward o min so mo apu to dia show boy e be die me nkan se won be me ankasa me tena account TV fide so akanda na embesan wo beef ni nti me san be jama ka se o show boy wu ni hwe me yesa akra na sebi me deceive me viewers my misleading me viewers because me na be di one dance say ma ba wo ho ama me yisika kan series wo dane ni bebre physical me hu bi na me hu bi sa de da me mitam boba de bai wo dane ni gold ye man koso kofa boba dane ni gold wo yi bible da one da me ba me san kam de bai wo yi bible life me hu bi wo de sika de twa wo ye me hu bi enti e ka se eben a me die metumi di one dance say show boy wa ben wo ti be jina kan TV ya so akanda say wiase nyina obinfo bie no hon mo te se wo ya je atu wa ben obinfo kwabena du wa ben wate
na me catch rew say won say left na the bed there me na bent papa for two baby ni nkasa hwe fancha me na me ho fa me nso me kasa show boy wa ben nti dien na anya bia no bi so konfanachi wa ben tin na show boy wa ben je konfanachi ana konfanachi o wan o konfo show boy konfanachi o wan agro way e be de say adan a wo show boy wa asem nyina ne say me bentil makase an ye masem ba no su jegum na su jengum show boy obeti agwo gina wona abosom so bi akase asem ba ye wan ka bone anfa ho da wona muji duabodi me de enam fi continuation so na eba ofori anfa na anfa duabo ateteme me de muji duabo ndi wona muji duabodi show boy ko gina abosom no so na kantam se minya asemi wan ko so jengum na ya na mu ka de pe na tan ko si benta na bebi am ko gina mu ka mu nsem no sankofo ni mu bi edome ebi ehun sebi omi edi bonye ni die but enye nyoma nyina na me yenti ye ka bi kire me di bebi okoja okan wa se ye ho na ka kire me bisa wa wu show boy wu twa me ntoro na me di ebufo kasa ye no wu badame dame show boy wu badame asante nkai wu show boy wo na show boy when platform to badame bentil crowway yani mo betim papa yani be kon buga na mo de ba na de be hia mo me nyamre o me nyamre na me hwe ne ma bi na ma ni sisi na kasi a ona mo say yes sa mo de mo makantokwa chane ye hwie me ni hwie o para kwa me ni bi ba men try because madika aka kasa jataba o ye nche no ye nche jataba o ko nche jataba me kan ma fa na tra bra na be che me bra na be che jataba na bo say yes maami bi o baby a ya nche ne ba mo de na mo boboda na mo da o sa mo boda mo na show ba o jo na wo da me bentil na wo bobo so akọ watwe mic akọjina show boy ho o be ma me wo ne bobo hey krowe mo pa de me fo bu we say ye ja abetwa e be hu akọkron nka say bobo de bentil bobo because show boy apane show ete hu abo eya o say sa na obi ate bobo ni freni so to baba na sibo so ni freni ohun buba okada beto baba wa ye careful show boy mi nsro me catch your place mi nsro dia na obeye show boy obeye me den o ye den dia na obeye obekume ukumi be sa kumi bi ma na obeye me den o bo me dama na sa o ya me dey me bo me dam nti show boy dia na obeye na kumi preko ne ye nkasa ampa show boy ne benti nya asem wa bra asem no no show boy na nkasa bi onim so odifo na nso nam so ogiri wonde sa wa benti obedan ne fo dia ya bim dia me benti abedifo na omonya kwan asem ya me yankopon ne me bambofu o na o sie sa wo ye konfo san ye sofo nti udu black na bisa o black ne say edien na wo dey bentil nti a bentil e be responding to asam na kan ye na and there wo don say left there me say o ma me won me hwe me ho ye mate me hwe me ho ye me ohia ni nti me hwe me ho ye na de bia me ka yankopon na wa ma manya sika na mumbu hwe na mo kasa mo boso mo ka de say de wiase ya mo de yankopon na wa te ase owu ye e kire bi wetin ma me so bentil me so manya sika ni bi enti mi bisa mo say e kire me so manya sika ni bi a show boy woni ge na ya draw no enti mo so sebi minya mu bia na je ya draw no ene de awiase na wo tumi e kire me so minya mu bia na mo de munya abotre menya mo ho tire ana e Sunday me krada me kon slow menya mo ho tire menya mo ho pa na nya na brai o se friends o hu ahi na hu ahi si TV so no wo bosi he no wo sre adan ya camp bia me free it is as me reho papa hu ahi wo nim camp hu ahi na obeka camp ben ya kokubofo camp nti hu ahi
papa brother madam for me ya so ho hi wo de wa no be to saa arrest issue mu be me ya because na me po asa papa me po asa because me wanna mre bi obi sending me message threatening me say wo ni ho hi ye ma mu ndi bronya na ye from obi nim camp obi nim issue ba ko kan bi me ko kan bi obi nim ko threatening me sending message da one me phone say ya enti me wanna me say say na bra yo ye hwan a ye de na bata me say ye mienu ye ndumi ndi bronya ibi na me say me hwe wo ni na ho say me say bra ye say we ye positive me so me positive na afi de dan ene nde kakra ya obedie enti osefo ya ende hwe na ye huni kakra ye bedie enti o na wo de amọ pa me mom na ya bo me pa de a na fa ma okasie ye na ende me declare say papa fe go kubofo na me kan e me say su biem nsam amu kanti ene papa no ebe ya aka eno ya no bia afre me nti o kasa ma obofo de na we nyana me so wo bodam wo se ni pakoro bodam me kate ko no kam so wo bodam ada me ni obofo ko kwanta se be kasa me no ntua me ka na kasa be na kasa ma obo ada obofo onim ni kasa ara obofo TV nko afọ se 5 nti kasa be na pese o ka no TV so obi nti je se mbeta kan TV na ma kasa obofo mbo me pada me kasa ma no obofo be chema de anipem mami ode ya kasa ya so bo tumi tam mic no da gosi mami ano ye ma ohwu nya ma obofa kwatam ka acha mami se mami na ni wi ka ye mfa ma o say ene ya adoye ye mfo so bi so bi nya wadoye o ene na won yi we won ikokan ya na ya otamfo no adoye no efra komam o nipa ne pem na o cha wade ye mfo so bi se acha made o mi nya bi da mi ko si bentil na ma fafo na fa wofo papa makasa ma onti chamade na ada me bodam obi ya mako school ya tete me kwa makasi ni ba e bensen araba na nkoba TB wo fa ase korea ma wo fa ase ye de nyansa nimdie enyi fie nyansa tete me na be gina accountants na mi su se dia ho yin su ye Boy adan makasa mabofo ya ma me ka o ya ma me fi o ebe na oka adan asema na oka yan no e de 1 billion brain na de 100 billion brain no adoye efinipa kumem ye ti anu mi tabu papa bi de media police mi ni papa na obabi ada mi hia ne da ada me baba wa papa wo ya de me hu dwiri me nim ne da me si ye de car ensa edua wade no hunyuma nyina ma besi mi fie nim na nka ya mfrem kwa se nyuma bi abalanka nkonkwaji we de drive ya beti mi fie nim twan wo hono na papa ya fro o benti won te sen enema te sen case bai papa di edimu tintin man mi nim ne da se ne ni party o eye saa na nkopon ya na ade enti the fact say wo kasa obi ntese obi ndam skama o obofo na eye odo me kai adom na adoye bi papa na ya ma memre bi a mekoso adon saa because muna sebi o maya abo akokọ am diwiam no na twetwe fom me nya saa de ne da me wo hyam da ko na otonso man ba akokọ wa ha me nja odin boda otonso kra ma me cause be sata me nya wo nso anoma ka me wui ti me de obi ya ma do ya wa ha me o me ntu mfa bone nda wa se da me nya bi da na me nya bi so da me de bonye ni me ye bone ba so be papa na me de papa na be da ne bone enu nti mekoso ado obofo ma me ka o obofo ma me so obofo ma me sikeo the love will remain forever ena ensam mu nti me metan papa no afika ma be da papa ma afika ma da papa because ye nti ma da papa no mo ne se adwene a munya ya ma wo hu anyi be kan se camp bi a me free no eno na ahye me kura ma saa mu nim se me fi camp bi nti san de na mu ye na camp nti na mo ye saa e de gu mi benti me ni mu ase na senim guasia no obegye mo de wa bra mo ninda ya fa nkom gu benti nsa ye ngure ma be ko fi camp bi yo nyame wo ho nyame hwe ye me de me moto se nyame be kire na me de sam nyame be kire ne da ko me fi nyame be kire busua mu
timi fi mi ne sam nyame be kire ne da nyame de oyɛ dan a obɛkyerɛ nyankopɔn na kyerɛ ya emra Isaac yɛgɔgɔku no nyankopɔn ma odwan eba yɛ de no ba afɔde no nyankopɔn na emra na Mose ene ne dɔm Pharaoh ene dɔm ba bɛku ɔma obi apumu di moto wetu mu no na wayɛ no a me mabrabo no ntumi sesa no mo kasa bia ena nano ge ya draw ni osiwo ena ohie ni tisebo ena ntomago ena ya islegon atena mo tetetetete chapate hwie wo be wa chen islegon wo da ho wo ti islegon ti dien ti wu wo ti hen fan ti dien bebi bia da seni wo betena bia no ye na ye wu a efom ba ko ya na ye kwakɔhye 6 feet ya nti bebi a wo ti ye den wo sika wo nya ye den na nti wo sika sika fom abakɔ papa ya na me kan ye owner service wo sika se owner service wo ja hokɔ hwie ye be ti din bi na me to program papa na papa public transport ono na ne cars o se ne cars ngo na empro na ne na na meto se obobo obra cars samo bebra apro wo sika wo be di matam ni atam 5 million 2 million ma wo no wo kire se wo de we ya pompous ya draw wo na wo no wo tantan wo ti o di matam wo sa gewe dividend diti wo fere ti na ne ase na ye wanim ne na ase ye wanim na wo di atem mo menya mo hotai wo de yanka de hia yan fa no ntu baabi yan be papa ejako so papa ewe obi anyame nhira o na menya okase nyame mpagya nyame nkonkon ma wo di nkunim yan ti ame aba papa ejako so nse ye papa ejako ana ye beto abalasi ya no hu se no sinifo ya ye mobo ya ye nyina ne se ye nya aban bi a odi dumso ba ye be gu sinifo adwuma ne sante adwuma ne ye ya na me benti mitumi kwasa no de nipa bi a be 60 30 ne de makọ ne akọ adwuma ne etu omoka na omonya bi de ahwe busua no sankofo nyina ne nde omutifi omusa no omadi enam aban bi nhye ya ambebo sinifo nti aye mopo na aban tijina se no be konkodi de abon na kufu ado ene MPP a ena aba power ne kora na ye ejeko agenda 57% for na kufu ado no se kuna da ho ate ase eno enro yai MPP omo manifesto omo kolanchi ye no papa ejeko ekos tomu ho no mo kos tomu ho okoma program ye de a program no ejeko nyumi ye di shemu na fo bi a afo afa na enu ade Cape Coast bebi obafe bia afo afa enu na didi mu enne ofa bia afo afa enu na mpenifo bu bebi se do ofu di apa no ene ye pia no ene de opa bia kokotokoso no ye nya na bronti ye she papa ejeko nkunan ni aka kire ne se ni don agenda 57% no ye koso ata nachi esuomo ewiemo anade de suomo ofrese ye medi dwuma fa mboa ne kuo no na moa de bo na kufu ade no engineer ye ba beta nachi nti ye be kire fidie so ni ye ma na mo se ni first time wadu nyuma de sei no de aboy papa na kufu de chidom ene MPP party chidom na enwum no so eyenwuma de enyenwum bia keke me dem say MPP nwum ya ba obi abobi na mo mutie Ejako do tum say yes legend nankasa na akasa no legend nankasa na eto nwum no na eno na enro a omo wie ye na omo ba ye no obi a ye no bloggers ni bi mo ya ade so mo say Ejako ade a oye na ye na masom na mo so mo trend no mo ma papa na trend mo ma na trend obi a nka ho asem obi a wo hwem bia ye blogger bia no Ejako nyum afo afa no ye nka ho asem sanse wa ye ade papa ana Ejako no so me hu se o entertainment mu nti ade bia o pri bia no o pri ba entertainment mu enu nti papa Ejako ye tawochi akan TV fo nyina de support ma se nkodi a wo kode bo party MPP no aso ye ni na me ankasa mi gya he mi na ba akusia na ba akusisi ha obi be kasa adentira adenti because ye wa brand say friend na Kwame Asamoah Kenneth on so hu say enye bia na kufu ade o ya ade anya ni face hs hwi agi ba bia anya ye kwan Lake Road me hu say omode sapiti bia bagusu che say kwan so on course eno ha na me ti hu kwan ya na mani age anya yare ba ye
wama free water, free electricity. Yeni agye, yeni aso. Nka sɛ sikei kan wa ko tua light bill and dem tumi tam no koma maame araba no nko mfante. E di twere no spilere. Enti eje se ba pe wa ya ade. Na mmom ye wa brante bi so onso so emojamo na onso di odi na Akufo-Addo ya na mo eche na Akufo-Addo efiri wo pe opese onso be boa na Ghana kanko ekonkan ono e no de hyeye miensa ba ya enu a menya akonya call Kingdom FM a mekotirekire mu se Nana-Addo o bo modern o ye ade de o ye ni so Ghana obi e be ka se na de o ye be onpe na o ebeyifo because beyifo ba na ni so ade Nana-Addo wa ya ade papa cause ya ye ba ye ke nuanum ya anum fo yi bia ba na nka ewu but Nyankopon nim de ma wonto ya ade na mo ye se papa nka be ya nka Nana Kwame so mmra emma boa bi because also oba se no da se ni bia no so obi enku a wansa banyina wu nti enyi da ho ma obi a banyini na mo ya ade ahwe hu no se Ghana hanom obi nyini na se sebi o wanta no to nyoma ye wo ne nkwa abe no nyini ababo ya den ma no wa ya obeka se o panyin na mbobra hwe wo so ba beto se ya na ko yo se ya wan no si so na pese ko besi fie wan si so na pese ko beto ka obeje japade ama ne mba obi ada eso no nanso abrabo no tumi bitu obi okwa aban bi kwa ni hyeye aban kwa ni hyeye tumi abrabo bitu obi okwa no nadwuma ho ye na ekoyie na o de bo fie bo ansa aban bi aba na be se nadwuma saa de ina no wunyi na atumi di wunya na afa ba be ye bed na beto nkora o maso no na Kwame Asamoah se saa highway Nyankopon ya adno so ba be pende obeyi afiro ni nyina se o de ade be fe senior home o de saa senior home e ba na senior home no de ba na se be make sure se ye be sisi dan bebre egu on mama ye nananom no ye maame no ye nanan kwakwa na nanam bere o monyini a obi okobeyi no kwa na hododo no kakra yare abo no be saa dan de ama wo mo esi saa dan ni wie a ya fa meburu ya mo na mo so munya dwuma yi ye twene binom e wo nursing mu a okwa kosi be ko fa mo nani ene na asefo no mo ahwe saa ya nananom ya maye na wuti anye yi a meti kuma se ya sebi omi bo mebre a maame enam de maame example ye maame no otikuma na ye maame to ade race course a na maame na nkasa ode ne ho ba ye nananom mienu ya konfante no enam no kesi ama ye maame akonfante a ona o hwe nananom mienu ama ye nsi ye maame hawa ba be kan ye ho musumisu a o se wodi bi ekọ me nkasa enye asere no se nke ye dada because maame na hwe ama o se fini de o do hwe no se de tutu na mmom saa bed no so abame na ye double nti si enya aban bi o so oba obeyi saa ni na efro no mo wo de advantage wadwuma wo nana no ye be ma no be bi atena otu kokosra no de opeso ni ye adum fini ye ba ni hwemu de enya wa asem obi obehwe na aban no betua ne ka sikai waye mi bedidi ye sikai de to V8 demu sikai de ma ye gas ye no fo bi ye papa no se sikai ye ban hwe saa ye nana no mi because wo na ye papa na o we gas ye e ti no so benyina ba ya kokora wo so a wo ti ba bi a se bi se abrabo bi ti wo no wo so te okwa kwotena obi na wo so atumi hu se ampa oman ne kan kono ka ho bi eno ti sa adwin pa we papa so oba ye nti eta na chi wo ho wasanze si wo hu se oman Ghana wi ye poyempo nkrofo onom me ne o ka se okwesi ye wa ha ya Mike be di adanse wo na ojinchim camera ko jongo so oso okose da buchanfo aba Mike wo na ojinchim camera woni be ya adwin se ayase ho no mbo esi go no mo onom obi so wo so munya ne wo he ye poyempo mba nnom saa enti so mo kokko num ni free nti ye den hye ba beto ho na de ono kokko dua wi no wakoje alliances ye wi a ye be nya obi afa ni wi krache ono de ote ne office de ogogo krache na ti wi krache nso papa na ono adua ni wi ni wi a de wakoma wi krache no na wi krache no so onso be alliances ono so ato na afe ye ni anuma asabio omo so betena se ye ho anum kakra bi afa adwen no ko se na abanyansafo onum e mo adwen mu bie pa oso wakwaje lances abeto ba akubi oso akwakonom na oman no enye sika na enso ho abesa nso export aman ho do bebre hia bi because ye ne ho bebre ye ndro ye even nanu ko papa UPP chairman ka jam say ye sa kwa de ye car dashboard na je tumi export
e de akwa aman hodo so de akwa just kedutwi die e de abọ man Ghana saa adwen pa we abrante fa na kwan asamoa so ba obeye enu nti eta na chi e adwen pa obi no mo chi for asempa kodo asempa we ye mpamo no so mfa nko nti na me ka se minansi asense ya no nti ye de e bọ mpa ye obi nka se puduo nhye ba hye nko ade e bedi no dwo na do de odi ni je ho ba e tope na kwa me so afa ho no de wi na ba na Ghana nye sika bebre afa ye wi ne pe o se Ghana accident kunya dodo ne santi no road accident no akwan bia ye highway way akwan bia no ye besi post wo ho ambulance ba ko be ho ye benya nurses for ho no mo ye be train o ma accident ne ko esi a o metro ye fast apikini pa no e dem ko e dem ma ba post wo be mo first aid ye wi ana nearby hospital bia e betia hwe mo be dem akọ eno bua esave life dan say be nipa na aka be nya zane nipa na ni obi okọ aka be nya zane obi amben ho be hyem apresa ne ko tumi kunipa with the ambulance nam kwan so saa 24/7 hwe say kwan so peace ana atwenchem so ba pe no ma ye fast no ma kai nipa no ne do ma ba poso ni abe show mo Ghana for man na be say adwuma we mabunu ase adwuma na ebe be ye o ye mabunu mwanya o ye be nya adwuma ye ye be train ye ni abi nya adwuma ye na aseba ko kan to a etwa to me je ko si ono onya be nya konwa no so tina anye ye kura no Ghana ni be bia be adwuma age anye ye kura no 3000 de obeje o je 30 million e wo Ghana sika yi mu ye Ghana be ye de Ghana be ye de na kwa ame na nshira wate so aba be so UPP mu na wentwentwi ina no wa to agu no we tie gina se wo de nhye papa se aba be bo man Ghana kanko ye be som ye be taa wachi ye tra no ne ye dwene wo so ho ave ye manifesto ni so papa na gufo ado a tikasi eso da ye pa papa akeka ne nsem bebre eja ono de onye eye nti obi aban on de wetu nka say o hyebo no na say ebo na 100% a ne 40 no so de na be na 70% de otumi anya etwa ene oba akono so ono de oba be hyebo na 100% ba ne 10 nkwe no aye mu 10% nti 10 ne 70 no ye be fa ba akon ye be fa 70 ne sa nti ya fa 70 no na asama okan ye no bia na me de pesa me hwe pa ye entertainment industry no hwana me de me wo entertainment industry no nana yesrew say ba pa ejeko and then ho abanfa so ama party MPP ama MPP mbakọ na ejeko nka ho de a wo say ejeko vi entertainment team na ba ye enti say ye boa ama MPP akonkan de a ye mboa entertainment for no so nya so ye nsire bi na ya bre party ho at least nka nya kwa nka media for entertainment for nka ka pikanto ye sen kitin mfa bi kwa mbeda adaye wo da mamu mfa ncheye ntam maye na da munya ye hye maye so busuru bi ebi kwa 5 million tua maye bi na ye den na ye bo bi o ebi se je kokko ye ne ye te ka ho asem o yanka enko ti mu nkeka mo ho ma ne temente so nya de mama ye nu ye ho se ye be fa sa afridwe sometimes utenye ya o ye ko be ja wo se adwuma we ho me hye adwuma we ase amani amehu utuko ko twesini ni wa ba ne ga kire de be ma wo no enyo de ba be hwefie ebi nko ebi mba ne ye di watem na akohwefo adwuma ambo bra adwuma nso etintimi ne papa boni de watim ba emra so se aban ya yeso aboa mo wa ba de wo so wo hwe yen kai yen mumbo yen at least nsase kwa mutu kwa jin sase mutu jin sase yeso e won sase bi mutu mbo yen o bia ye defend bi aba kwa access loan fa sise bia 2-3 rooms bi eche won ma be bed na metu site ni so when na kwa se me kwese benti mi di ya won se won kofa me so me hwe omo mi won ma o mi obusua o sana mi nua o so ti o titim camera on so di ya wo nua won ma me se na ya boa Ghana na kan kwa no tena gu for the srew determent ne di e mo hwe ho yie ma papa na fa su na etwa ye nto no yen penishebo from ra yen platform aso aye media platform ibi ye twesi ne fesi ni kogu ho no mo na aban na nkasa invest bi mwaye aban ma eskene twesi ni papa
na sini papa nko international ne nkɔ de dollars bi mbra na be busu Ghana economy na nimdeɛ nkɔ de nimdeɛ na kyɛ akaska de bɛyɛ na no sini bi a me yɛ sini me yɛ na rewo me de asa na me boss kinsoba o man sin South Africa platform bi sini kodu hɔ no anya kakra ba we nyina kyerɛ sɛ betumi ayɛ adwuma no ama na contestation mo be scan de yɛ se kwa kya de fa e scan de yɛ nti ebesrɛ se besrɛ na Kufuado se manifesto ni bibia wo kan bia yɛ gitum de ni hwe ka na mom sinifoɔ enne na kyen ya mo ma yɛ cars yi bi obi ko tuma de car bi kwa da yɛ Uber man nya bibia edi obi tuma de car bi da yɛ taxi eni bi obi tuma de yɛ se adwuma se yɛ car obi ni ma yɛ fast wo na obi afro asɛm bi esi nkɔkɔ pa ɔkɔ fa bi de aba kanu nka mo kɔ mo Cape si yɛ car nke tu di akyire bi kofa ebe ton ne pa wo ne mo man Ghana nanka Ghana fo nte won sem de bia me kase wo ye panyin na otifie na nkora atifie no wo sori a nkora mpa adwuma nkora mpa adwuma wo panyin mo na sebi wo di nkora na abro enka fra akora ba ko se a Mike bra adwuma be na opese wo ye o pese me ton paboa ejamentua nko school o ene Mike di 50 million ba ko ton paboa wo de 50 million ma akora nko di a ho ne kase akora ne mpa bre wo mwa akora wo se akora yi mpa bre na akora no ogbo wie scanner over go bre ana entu ye panyin ne de feja pade hye won sa ye de buan kora tenana we de wanga se sebi wo ye nyansane dada wo ye kensoro mo enye na betufo ne mo yeso adwenchie ne se ye sinifuo titru producers ne directors no de ye mobo se stars ne de ono sebi odinanim wa akwaje mi se jeku onam ya afei owi a sebi obenya recognition na me a me kwadarate ne wane neme me a me koyesi no bi enime enti mu na mbe nimu ye enti mu mpa bi kakra bi mfa maye yesi once ne hwekura no oposa ne nsem at least kia yi bi kura na e bebo ye bra ama yeso yehu se di ebedi party na chi no sebi o ye medi eche kwa because ye ke no mam kwa ndisi obi enya ka ne se nne omu si TV so a omu ju omu hwi omu nya no free omu nya ka free sa ga gro ya kani onya ka free e be no mekasa ba ye ebedi mu chi enya hwe bicycle enya ai hwi ba ko enya bi ye di ye omu sere na no njango se okofo afraneka asema afraneka che ne se o ma ne mfu aden a o to petrol nguma ansa because mama de car ne che on so ne de we njango se ne nim ko de wa ko MPP mu enen de no da ho akon na na ko rally campaign o dim den je ko onyumi afo afi o dim den nso oni hwe ye besre mama ye bra nya kwa kasa ne ya awa dwumedie ne de besia no konsam ne doso some doors but in so a ye be kan dia yenka tie mfensia no mo ne ye nche Ghana for dwumedi ye fe no che wadwene ye che ya adwene enti wo hwe me na nsam fua nan am de betu dwei wo mu bia adwenkyere a akwanya ho so de beba ye kasa fa so ma me pep ho ma me nimnyamfo ya ye nua ba bia ya draw no a onanam sinimu a obi hu so ko so ogbo o TV so e de fun asine no o di ma me ya temi sama me nyamfo papa the way am say san ye judge book by 8 cover san nipa wana hu na appearance a me nka sanfo fa na me yi na botre first time no no say sama me ho ofe no nyamfo no nse nipa kwa o say nka sa ga bisa wo o ka setia no o betu no agye ncha afa ho aba say asu nipa ye hu nipa ye bu nipa san ye nhwe ho afa so show boy a o dem me no ebetua ade wadwenche afa wo so ade aba na ya ba ebe kokubofo ho mo se me won kam ma ye adwuma ma no menya ahwe menya obofo nsan contract bia obofo ne me nsan contract bia eye papa ya oye ma me atwam ena mda ho ado no na me de bia me ka say money or no money I will still love obofo na asemba na eye a ma be kabi obi entumi nsima no obi entumi nsema no se me kan obofo asem because enya wo na ode ma no ma me de obo no soro nje ma no nko ade obofo asem ba be kan bi na obe che ka se e kan bi efe at least ma mi kwan wanya ka adem obofo na de a che no papa oya ade wate na mi nshira akoma pa ekuta wo
na no me hwe no sam say papa do benyina che o te say adoye tumi no and the more nipa wo ya adoye no na nipa no so kan hyasem ma no na fa no say maami ode ke yo bofa ko be nya ka ademu da nti maami ode be be kan hyasem go bofo so to bofo na me nhyira akoma pa kuta na adoye no ngopon nhyira wate wetin adwen nhyira fa wo so aba na ne kwa no ejeku okoto onwum wo MPP platform so enwum ndi afo afa no wetin adwen nhyira fa wo ade aba e beje bani akenkan adwen nhyira no video ya wo show YouTube account TV adun be fa ho e be nsa beka anase ko Facebook page ya account TV wetin enya wo so abekenkan anase WhatsApp number aye 0247 162901 weje bani akenkan di amount mi ko ma mi che media police papa bi obi am chia na no mama me pep ya ne papa kan Japan mi chop say papa ni nwan fo papa we de na no kwa de kan Japan ye me ni ji e kwa ye nwan mama ka akwanto mu ne papa yi opon yare o yare yi na chi wetin atas ga twi akọ form de o ma ba say fie ni fie mu no fie no ma be boa o my Ghana and then people jang de shegu akọ Ghana ye de mo be boa bi papa kan Japan mi sha odo anya akoma pa o ni obo form wo o man we mu no be nyina che bia me bompa bob makan Japan papa na me kwa nten wate na eya no wasuro kakra me pep so because ntimu se woni ma me pep no se tebia da achi amu na be nya me adwuma abom ko kan Japan de obi a me interview bia sha no nkom se oba be prophet ansa na wo because papa no prophet sam woni mododo nkom hye asa adoye nyamesu wo kan Japan papa nyamehira wate me pe kwan bia menya kwan no ohia esan se wona wo inspire ma me ba politics mu wona ma me ba politics mu me ni jiwuju dia wo die pa because ya na me pomo me bold e say dia ma me pep tie ya ma me ne den o me pep ne den no ono ya de ba fi so ono te say ya no mo ono ba fi so e be ko bi enko ma me pep ke Japan ya me nhira mo papa na me nhira pa okodi a okodi bo my Ghana ene ye party MPP na me nya okese pa bebe obi aso mi chia o edi be sia no mo mi chia ye papa okubo fo so eja ko mi chia o na mi chia oba papa betina oba patina na mi nhira wate o ye oba papa because sana gay be di watem be kansem hunu sabe nsama agbadanfo na eka gay be kan yi wo ye din wan kan hwe me sa gay mi ndi watem da min kan wa asem da wo okunu ndi okunu atem da nkan okunu ada na wo de obedi matam san di oba me na theater maame you careful o you careful you be awo connect papa you careful to the force ni mo ntumi wa de te wontuma se wonima wonya botan de ho atwere hie ho ya mobo wonima nka wejai papa me chia na me chia media police ne why papa bia mo bia no me chia mo e bi maame ohima papa momi we obi a me chia wate asemi ba ye okonkodin panya me nhira ohima papa bi me chia onsu fi ahemfie pa ni nche ogoro na nkasa otumfo so man kwa ahene nana ebo emu asema man kwa ahene papa bi papa ho fe papa yi nyamfo nana be obi a salutu na me bonwura kese mu nkan osu obuka se nkan kese ni mu na me ko chia CID head boss na nkasa na me chia CID commander no papa we obi a me salutu mo ene modwuma fo nyina ali nchia wate na me nhyira na me sanembra fom a me mbra me nuanom oboasika me nuanom wa brucho mo doso ye maami Agnes na no na bato bomb ya asamba ye maami Agnes be obi a me chia na me nchia maami Linda se tutu be obi a me chia ne ohima wa America wa bonwom ene ko yoko so de nwom na chia nwom na de pa ye be hu de wate nwom na de pa mo mi usu be obi a me chia ko yoko so akrase oko akohwe na busuafo aba te ne mic le dichim camera no te mic be obi a no so wa ya de wa bo adwuma e papa woni boni mu ye be fa ne saa nti dino aya Bent Robert director 2 the creative director the jumede mbesi anu men yes on share na like na subscribe na kan TV de hinta nya de bebre mu bi o hwe mi o ye nshira adom nti amen.
Aka TV, the internet, bro. Subscribe for more.